दुई के दुई दुई दुने चारि दुई तिरी छ हरिण नदीए धरा दौड़ ना बड़ खरा मामू घरे गोठे गाई राति पाइले मोटे नाही पवन जहार आहार खाए गोईठा पहाड़ आसिला बड़ चढ़ई बसिला डेणा मिलई धरिला माछ खाइला नाही। अपराह्नर सूर्य चलचित्र आज गोटे भल दिन आम आपण मानू समस्त को मोर नमस्कार सादर अभिनंदन। आई चलचित्रटी गोटे गवेषणात्मक मो पिलादिन मो गाँव में कटि आमर ग्रामीण जीवन थिला। आम पिलादिने आमोद प्रमोद केवल एया ही थिला। मुंडपोता केला आसुले खेल देखौले आपण मैंने देखिए कि ना मुझे जानी गोटे कंढई नाच आसला सेटा गोटे थिला। आउ जात्रा आमपाई सबुठ बड़ आमोद प्रमोद थिला। काँ भाँ सिनेमा हल कौटी थिला से सिनेमा देखापी भी गुरुजन मैंने छाड़ू नथिले फिल्मटा एत भी आम पाखे अपहंच होगी थिला। किंतु ये जो केला माने आसंती तांको कहानी आपण शुणिले दुखरे भांगी पड़े तांको डेली जीवन शैली मु देखी रिसर्च कर जीवन आज्ञा खाली पखाड़ भात आचार जीवन सकाल से खाइबे खेल देखा संध्या 3टा बेले जी खाई जी आसिले से खाइबा खाइबे से माने जानती पूरी खीरीर स्वाद से माने जानती माछ मांसर स्वाद तांको ये खाइबाटा जेमती अमृत। थरे खाइला बेले तांको स्त्री खेलरू कौन हुए ना से माने गोटे बैगण किए किमती आलू दियंती मो बो जमी आलू बैगण चाउल मुठाए तो सब गाँ लोक मैंने सेमती दियंती। तो दिने खाइबा बेलू ता स्त्री आणिकी बरजूर स्त्री जी लतिका सी आणिकी आलू बैगण भर्ता टिके देला आ परिवार रे तो से माने अलगा किए खाइबेनी जो बाप माँ पुओ झील जिते जन थे एकाठी बसिकी रस थाली खाते। तो से खाइला बेले ये पचारला बरजू कि आलू बैगण भर्ता कौटू पाइलु किलो से कहला काली खेलू मिली दोन दोन भारी स्वादिया है आ मुठे भात दौनु हौ दौची कहीता स्त्री आणिकी आ मुठे भात थाली रे पकेला से जो भात आनीदेला ता भितर मैंने टाकरा मारी जो पखाड़ आचार खाईकी आलू बैगण भर्ता जमी थुआला सांगे सांगे चाटिकी हाथ सफा करदे खाई सारा परे आज्ञा से आलू बैगण भर्तार स्वाद एत भल थिला हुए तो आम जोटा माछ मांस हुए तो गोटे भल खाद्य डिश तो से कहूँ एत दिन पर आज गोटे भूरी भोजन मत मिलला गोटे माने गोटे ढिकार दूसरी ये मु सूचेदा को चाहे कि सेमानक जीवन शैली एया थिला आज्ञा लुंगी गामुछा आ खटे फतेई तांको जीवन तो सेमाने केबे भी माने अत्याधुनिक पोशाक पिंधिबा बा लाइफ स्टाइल तांकर बहुत हाई करिबा से माने जानते जानिबार सुजोग भी पाते तांको पाखरे अर्थ कहीं 3 मास काल गाँव जो खेल देखेबे जो किसी पैसा पकेबे ताकू नहीं कुंपी पकईकी ने हाँ ये गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा है तांकर बाप माँ बुढ़ा बुढ़ी से माने गाँव में रहती एमाने छाड़ी की आसती 3 मास काल खेल देखापी से माने घर जगिकी था आईला बेलू बाप हाथ में 500 कि 1000 टंका दब ने पुओ रखिबू ये हूँ तोर 3 मासर खर्च बाट खर्च से टंकार आज्ञा चलिए से माने जो रोजगार करती सबुदिन संजरे आसी घर को राति से कुंपी 2टा थाए गोटे रेजा पैसा कुंपी आ गोटे टंका कुंपी से टंका कौन टंका 2 टंका बहुत थिला तो कुंपी रे अलग रेजा पैसा पुरेबे आ गोटे कुंपी रे टंका पुरेबे 3 मास काल आज्ञा से कुंपी रे जहाँ भर्ती है ताकू एमाने क्यारी करके नेबे घर को नेबे आ घरे क्या देवे से निजे भी भांगी पारे बाप माँ को देवे बापा तार भांगीब जहाँ रोजगार है बापा बो ताकू रखिए वर्ष जाकर खर्च कि आम शिखा दरकार से आज्ञा एत छोट हेले मध्य
ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଗଲାବେଳକୁ ବର୍ଜୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ବା ମା କଥା ମନେ ରଖିବୁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ତାକୁ। ବା ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇବ, ବିଡ଼ି ଟାଣିବ, ପାନ ଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡି ଯାହା ମାଗିବ ଆଣି ଦେଉଥିବୁ, ବା ହଇରାଣ କରିବୁନି। ବାପା ତାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହୁଛି, ଯା ପୁଅ, ବା ମା ବାପା ମା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତମକୁ ଶୁଭ ମନେ ଆସୁଛି, ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସ। ଇଏ ଥିଲା ଆବେଗ ଭରା ତାଙ୍କର କୋହ ଭରା କଥା। ତ ଏମାନେ ଏତେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆନୁଗତ୍ୟ, ତ ଆମେ ଫିଲ୍ମଟି ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମେ ତ ଏବେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତ ତର ନାହିଁ କି ସେମାନେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବହୁତ ବଡ଼। ଆପଣ ସିନେମାରେ ମୁଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଥିରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଆକ୍ଟର ଯେମିତି ବାବୁସାନ, ଅନୁଭବ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଯୋଜନା ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ନେବାର? ନାଇଁ, ଏଇଟା ବାବୁସାନ, ଅନୁଭବଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ ନ ନେବାର କାରଣ? ହଁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ନ ନେବାର କାରଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଟ୍ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗାତ। ମୁଣ୍ଡପୋତା ଖେଳା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗାତରେ ପଶି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୂରେଇକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶିକି ଶୀର୍ଷାସନ କରିକି ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି, ରହିବେ 5 ମିନିଟ୍ କାଳ। ସେଇଟା ଆମେମାନେ ପାରିବେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାରିବେ। କିଏ ପାରିବେନି? ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାରିବେନି ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଫିଟ୍ ଦେଖିଲି ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟିକୁ, ଯିଏ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମାସେ କାଳ ସେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା, ଆଉ ତାପରେ ସର୍ଟ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ କଳିଙ୍ଗ ଦାସ। ସେ ଜଣେ ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ବରଜୁ ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୀତ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୟା ଆପା, ଯେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ କୁହନ୍ତୁ, ହାକିମ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାଇ ଫୁଲ, ସେ ଏଠି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ବୁଢ଼ା କେଲୁଣୀ, ବୁଢ଼ା କେଳା, ବୁଢ଼ୀ କେଲୁଣୀ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୀତ। ନାଇଁ, ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଛି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍, ମୁଁ ତ ଆଉ କେଳାକୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ଲୁଙ୍ଗି, ତାଙ୍କର ଫତେଇ, ତାଙ୍କ ଗାମୁଛା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମରେ, ବେକକୁ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ। ହଁ, ମୁଁ ନିଧି ମାଷ୍ଟର, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ଆମ ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, 2 କେ 2, 2 2 4, 2 3 6, ହରିଣ ନଦୀଏ ଧରା, ଦୌଡ଼ ନା ବଡ଼ ଖରା, ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଠେ ଗାଈ, ରାତି ପାଇଲେ ମୋଟେ ନାହିଁ, ପବନ ଯାହାର ଆହାର, ଖାଏ ଗୋଇଠା ପାହାର, ଆସିଲା ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ, ବସିଲା ଡେଣା ମେଲେଇ, ଧରିଲା ମାଛ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେମାନେ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ରହନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ନିରାପଦ ଜାଗା ହେଲା ଯେକୌଣସି ଗାଁର ସ୍କୁଲ ଘର, ସେ ସେଇଠି ଆସି ରହିବେ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ରହିକି ତାଙ୍କ ଘର ଫର ନିଅନ୍ତିନି, ଓପନ୍ ଏୟାରରେ ରହିବେ, ପିଣ୍ଡାରେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ତାପରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସେଇଠି ଆସିବେ। ସେଇ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶୋଇବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି। ହଁ, ଏଇ ଖେଳଟା ତାଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବାପ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ଛୋଟବେଳେ ଯାଉଥିଲା, ବାପ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଖେଳ ଦେଖାଉଥିଲା, ପୁଅ ବଜାଉଥିଲା ଢୋଲକି। ତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ବାପ ବୁଢ଼ା ହେଇ ଗାଁରେ ରହିଛି, ପୁଅ ଆସିଛି ସେ ଗାଁକୁ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ସେଠି ସେ ରହିକି ଖେଳ ଦେଖେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯାହା ହଉ ନ ହଉ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ ପଛେ ମୁଁ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଛାତ୍ର ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଆପଣ ଯଦି 12 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରିଯିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିଲି, ନଈ ସେପାରି କନକ ବୋଲି। এটা ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଥିଲା, 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା। ସେ ଫିଲ୍ମଟି ମୁଁ ପ୍ରଯୋଜନା